Hi guys, welcome to my vlog. Mag-diet guys. Na pang-diet na mo. Kami ni Jubilin pang-diet na mo pag mag-diet ka guys, kani inyong sabay halo-halo. Unay diet nga. Nahanap po yung nanundog. Ito may init nabusog nang nag-diet. Naapay pang diet nga. Oy, diet nga manggibaktas may palitong fried chicken. Samtang gabaktas ka kaon-kaon. Mo na insaktong diet. Napay kamuti diha. Ang kamuti wala gani makaon. Niya.